Jésus de Nazareth. Invite somebody, inviter quelqu'un, tell them it's time of prayer. Dis-leur que c'est le temps de prière. Invite somebody, inviter quelqu'un, tell them it is time to seek the face of the Lord. Dis-leur que c'est le temps de chercher la face de l'Éternel. Invite somebody, text them, call them, inviter quelqu'un, envoyer le message, appelez-le. And God is in our midst, le Seigneur est parmi nous. I will begin shortly. On va commencer dans quelques temps. Bonjour, bonsoir tout le monde. Hello, hello. Hello. Shalom, everybody. I salute you in the name of Jesus. We salute the puissance de Jésus. Open up your camera, open up your microphone. We are about to begin. Ouvre vos caméras, ouvre vos micros. Nous allons commencer ce soir. We believe that the Lord is going to help us tonight. Nous croyons que le Seigneur va nous aider ce soir. Open your camera, open your microphone, ouvre ton micro, ouvre ton caméra. Là où tu es. Put your worries aside. Mets toutes tes douleurs à côté. And let us stand in the presence of the Lord. Et mettons-nous dans la présence de Dieu. In 1 minute, we are going to start. Dans 1 minute, nous allons commencer. In 1 minute, we are going to start. Dans 1 minute, nous allons commencer. Thank you, Father. I feel the presence of God. Je sens la présence de Dieu. Tonight is a special night only for those that are focused and have their hearts open to receive from the Lord. Aujourd'hui, c'est une nuit spéciale pour ceux qui sont prêts et que leur cœur soit ouvert de recevoir de la part de l'Éternel. So if tonight you're distracted, you're doing many things at the same time, tonight is not your night. Si aujourd'hui tu es distrait, tu fais beaucoup de choses dans beaucoup de temps dans ce temps ici, aujourd'hui ce n'est pas la nuit que l'Éternel a préparée pour toi. Tonight is only for those that their heart is prepared. Aujourd'hui c'est la nuit pour ceux que leurs cœurs sont ouverts. So wherever you are for the last time, and là où tu es pour la dernière fois, please unmute yourself, ouvre ton micro, open your camera, ouvre ton caméra if you can, si tu peux par la grâce de l'Éternel. So we are going to begin tonight. On va commencer ce soir. The Bible says in the book of Psalm 150. La Bible dit dans Psalm 150 that everything that has breath worship the Lord. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Worship the Lord. Adorer l'Éternel ou louer l'Éternel. Wherever you are, là où tu es, I don't know what you are going through. Je ne sais pas ce que tu es en train de passer dans ta vie. I don't know what is happening. Je ne sais pas ce que tu es en train de passer dans ta vie. I don't know what is going on. Ben, je ne sais pas ce que c'est en train de se passer. But what I know, mais ce que je sais, is that you are still alive. C'est que tu es encore vivant. You are still breathing. Tu as encore la vie. You are still walking. Tu es encore vivant. That is why wherever you are, c'est pourquoi là où tu es, by the power of the Holy Ghost, par la puissance du Saint-Esprit, I want you to unmute yourself, to push ton micro, and begin to bless the name of the Lord. Et commence à adorer le nom de Jésus-Christ. And begin to worship Him. Et commence à l'adorer. Begin to praise Him. Commence à l'adorer.
pray in the name of Mtakatifu Jesus. mara This tatu honor juu ya follows nasi you. na asante na This shukrani honor kwa is wema not wako na negative. upendo wako wa ajabu. Mbele yako Bwana Asante majeshi, mwanga mkono uliopasuka, utakatifu maana ni ndani kwako yako Bwana. tupo tuna kifti cha asante Tunarudisha Shaddai. asante Maana kwako kama tuko Baba. hapa siku ya leo ni kwa sababu tu ya wema wako na Thank you, upendo my Tunarudisha wako Father. I Bwana. Sabaoth. bless your Ni holy name. wengi You Jehova are worthy, my walitamani Lord. wafike kwa muda kama na ule, kisha wakapona. Asante Wengine Bwana wameitwa marehemu na kubadilishwa majina yawe, lakini Bwana kama sisi tungalikiwa wazima, haiko Jehova, kwa sababu ya nguvu zako na kwa uwezo kutoka kwako. Asante El Shaddai. Oh, haleluya. Haleluya Yawe, haleluya Yawe. Unatosha na unaenea Bwana. Unatosha na unaenea mtakatifu. Unatosha na unaenea Sabaoth. Heshima na utukufu ni zako Baba. Asante ele pregeze terebole saidegede. Ramandere beze terebole saidegede. La pregeze terebole saidegede mani. La prokoso terebole saidegede. What name is your What name is What is the name of Jesus? Le pregezete, la prokosoto, le mandere begezete rebole, la pregezete rebole saidegede, rebegede bezete rebole saidegede, la pregede bezete rebole saidegede, karaba ba 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 ba. Oh, e karamandere bo, li pregezete, la pragazete rebole, e karamandere bole saidegede. La pregede bezetere bole side grede. Rebegede bezetere bole side grede. E karabasete. La prozoto. E karaba ba 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 ba. E karaba ba 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 ba. Nasema asante Oh, Yawe, hallelujah. nasema Kala asante Bwana wa pragazete. majeshi, Libro zotorobo. nasema E asante bala masiku pregezetere mwema, bole side grede. nasema asante Rebegede Mungu wa bezetere siku bole zote, side grede. nasema La asante pregede bezetere bole side grede manana. Ikara ba 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 Bwana, ba 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 asante ba ba. mwamba Oh, uliyepasuka, hallelujah. asante kwa Karabagadebe. kazi kubwa Le uliyofanya prosoto. msalabani Kala ajili pradere yangu. begezeteri. Nasema La asante prosoto kwa kazi robotere. kubwa Le uliyoifanya mendere msalabani begezeteri ajili bole ya side watoto grede. wangu. La Nasema prazetere bole asante side ajili ya grede. kazi kubwa Karamandere uliyoifanya jana, begezetere wewe bole Bwana. side grede man. Nasema asante Ikara ba ajili ba ya ba ba kazi ba 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 kubwa ba 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 uliyoifanya ba 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 jana ba 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 wangu. ba 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 ba. Nasema Oh, asante kwa kazi hallelujah. kubwa uliyoifanya Rebegedebe. Joyce Kina La Bwana. prosete. Baba nasema Kalamandere bosh. asante Mungu La wangu. prokozoto robosh. Le Nikitazama mendere nje, begezetere. nikitazama Joshua, Rebezete. nikitazama Rebegedebede. Baba, niko La nashukuru, prokozoto nasema robosh. asante kwa yote ambayo umefanya Ikaramazetere. msalabani ajili yao. Baba, isingelikuwa kazi ya msalaba, Oh, hawangelikuwa hallelujah. jinsi walivyo Bwana. Ikarabadegedebede. Isingelikuwa Le kazi ya pregezete. msalaba, Rebegezete. hawangeitwa jinsi La wanaitwa prozoto robosh. Bwana. Isingelikuwa Ikaramandere kazi ya bolesete. msalaba, oh Rebegedebezete Baba, rebolesite isingelikuwa kedema. kazi ya msalaba, Rebegedebezete mimi rebolesite kedema. ningekuwaje leo Bwana? Leo ningekuwa wapi Bwana? Ikarab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 
Asante Bwana wangu, asante Jehova Nisi, asante Jehova Nisi, wewe uko mwema, hakuna leo Baba yangu. Asante Mungu mwema, asante rafiki wa karibu, asante Bwana Bwana, nakushukuru juu ya siku ya leo, nakushukuru juu ya siku ya jana, nakushukuru juu ya siku ya juzi, nakushukuru maana baraka zako endelea kutumimina kwetu. Baraka kubwa uliotupatia ni pumzi ya uhai Bwana, ukatupatia asante zote kukumbuka Bwana. Baba nasema asante. Oh Yesu, asante Bwana, asante Mungu wangu, asante rafiki wa karibu, asante Mungu, asante
Rebegedebede, Nakushukuru Baba, Labrozoto, Nakushukuru Baba, Kalamanderebosha, Nakushukuru Libregezeterebo, Baba, Nakushukuru Rebezeterebole, Yesu, Nakushukuru Baba, Labragazeterebole, Nakushukuru Saidegedemai, Yehova Shama, Lebegedebegede, Nakushukuru Yehova Rebegezete, Shama, Asante Labrozoto, Wakumbingu, Asante Yesu, Baba nakubariki, Ekarab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 
Thank you, lebregede, Jehovah. Thank you, rebegede, Jehovah. rebegezete, kalabragadere bosh, Rakatosiyadaba. lamandere bolesaya, Rasetelebe. labrezetere Rasetelebe. bolesaya gede, Rekadayaba. ikaramandere bolesaya gede, Raseteleba. rebegede Resetelebe. bede, Raseteleba. rebegezete, Rasetelebe. lebogozotoro bode, rabasatara Rekalabashikayadaba. bosh, Hallelujah. laikare sai, rebegede bezetere bole. Oh, hallelujah. Hallelujah, Shabbat. Asante kimbilio langu, asante jina Hallelujah. Baba, Ekala nakushukuru mandere Yawe, libro nakushukuru gozo Yawe, torobosh, nakushukuru ekara Baba mandere yangu, raba nakushukuru ba ba Baba ba yangu, ba 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 asante ba Baba ba yangu, asante o karaba Baba gade bede nakushukuru, libro Baba gozo to nakushukuru, Baba ekala mandere bosh nakushukuru, libro asante Yesu, zotorobole saidegre asante Hallelujah, Yesu, karaba ba 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 asante ba 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 Yesu, ba 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 asante Yesu, asante wakumbingu, asante kimbilio langu, Oh, asante jemadari rebegedebede, mkubwa, asante labrogozo, Baba, asante Baba, calabrazeterebole asante sedegre, Baba, lebregedebezeterebole rekarabashaka, sedegre, rekarabashaka, lebregedebezeterebole sedegre, hallelujah, Shabbat, hallelujah, Shalom, hallelujah, Riba. Rasanta Yahweh, Rasanta Jehovah Oh, Shammah, rebegezete, Hallelujah Yesu, calabragaderebo, Hallelujah Yesu, labrogozoto, Hallelujah Baba, lemenderebegezetere, Hallelujah, Hallelujah Jehovah, Baba Yangu, Riba lebrezeterebole Sataya, Hallelujah sedegre, Jehovah Jehovah Shammah, Shammah, Hadakaya Hallelujah caramanderebezeterebole Rabba, sedegre, Jehovah Rikasataya, Hallelujah Jehovah Hadakaya, Ekaramandere Saidegre, hallelujah, Shabbat, Asante Jehovah Shammah, asante kimbilio langu, Oh, asante jemadali mkubwa, La Harakayaba. upewe Pregede, sifa Thank you, Yesu, Le Father. upewe Thank you, Bregede, sifa Jehovah. Yesu, Thank you, upewe Rebegede, Shaddai. sifa Thank you, Baba, Lord. Rasete, Rasanta Yehova, Oh, Resanta Yehova, Rebegede, La Rabababababa, Brozoto, Hallelujah Ekalamandere Jehovah Bosh, Shammah, Libro Hallelujah Zotorobole Jehovah Sign, Shammah. Thank you, Calabraga de Papa. Bezetere Thank you, Bole Side Papa. Thank Gredemaya, you, Papa. Rebegede Thank you, Bezetere Papa. Bole Thank Side you, Gredemaya, Papa. La Bregede Rasata Bezetere Yehova Bole Shammah. Side Thank you, Gredemaya, Lord Jesus. Rabba Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Oh, Lord Jesus. Thank you, Elohim, Karabasete, Lord Adonai, Jesus. Elohim, Librogosoto, Elohim, La Thank you, Adonai, Mandere Papa. Elohim. Begezeteri, Thank you, La Papa. Brozoto Thank you, Robosha Papa. Side Thank Gredema, you, Papa. Karamandere Rase Bezetere Bole Side Eraba, Gredema, La Erasata, Progozoto Robole Side Erasata, Gredema, Erasata, Ikara Baba Baba Erasata, Rabababababa, Rebababababa, Oh, rebedegede, Rasekarabashikaya, lebregezete, karamanderebo, Rasekarabashikaya Baba. labrogozo, Hallelujah, Jehovah. Hallelujah, lamanderebegezetere, Jehovah. Hallelujah, lebrozotorobolesa, Wakumbingu. Hallelujah, Kimbilio Yangu. Hallelujah, Jehovah Shammah. Hallelujah, Oh, Jehovah Shammah. rebregezete, Rabasanta Yahweh. kalabragaderebosha, Asante Wakumbingu. labrozotorobolesa, Asante kimbilio langu, asante ekaramanderebolesa, jemadali mkubwa. Usifiwe Baba, usifiwe Baba, usifiwe Yesu, usifiwe Yesu, ubarikiwe Yesu. Oh, Asante karamandere bezete. Wakumbingu, asante Baba, Likala braga asante zetere bocha, Baba, rebege nakushukuru zetere bo, Shama, la prozoto, nakushukuru Shama, kara ba 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 nakushukuru ba 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 Shama, ba 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 ba. nakushukuru Oh, Shama. rebege zete, Asante Baba, la brasa tera asante bo, Baba, e kala asante mandere Baba, bolesa, asante la brege de Wakumbingu, bezetere asante bolesa, kimbilio rebe langu, zetere Baba bolesa de nakushukuru, Baba kara mandere nakushukuru, bolsa, la Baba braga zete, nakushukuru, kala brege de bezete, Thank you, rebege Jehovah. de bede, Thank you, le brege Jehovah. de bede, Thank you, rebege Jehovah. zete. Oh, Rabababababa. Rabababababa. Hallelujah, Riba Rasekarabashaka. Sataya, Oh, Ribakaya. karamandere Rekarabashaka. begede, la prosoto, Rabababababa. i karamandere Rabababababa. begezeteria, Thank la you, prosoto Jehovah robo Shammah. shele Thank sereria, you, e Jehovah Hallelujah, Shammah. karamandere Jesus. bole Thank you, seregede, Jehovah Ambakaya. Jireh. rebegede Asante bezetere bole wakumbingu. seregede, Asante kimbilio langu. Asante Jehovah Shammah. Baba nakushukuru. oh, Baba rebegede, nakushukuru. libro Nakushukuru gozoto, Baba. kalamandere Nakushukuru Baba. begezeteria, Usifiwe Baba. abrazatara bosha, Usifiwe e wakumbingu. karamandere bole Ubarikiwe seregede, wakumbingu. rebegede Upewe bezetere sifa bole Rekere Baba. seregede maya, Besete. Upewe sifa lebregede Baba. Hallelujah, Shabbat. bezetere Asante bole Baba. seregede maya, Asante Baba. rebede begezetere bole Rababababa.
Oh, haleluya. Unastahili Bwana wa majeshi, unatosha na unaenea mtakatifu. Hakuna mwingine aliye kama na wewe Papa. Utukufu na heshima zikurudilie Yawe, utukufu na heshima zikurudilie Yawe. Asante Bwana wetu kwa protection divine yako juu ya maisha yetu Shaddai. Heshima na utukufu ni zako Bwana. Asante Papa, uko unalinda chema yangu kama sote tungali wazima sahihi, sema jina lako libarikiwe. Asante kwa kulinda tate yangu Papa, asante kwa kulinda baba yangu, asante kwa kulinda wazazi wangu, asante kwa kulinda wakubwa zangu na wadogo zangu Yawe, asante kwa kulinda Samuel Jehova, asante kwa kulinda Lady Shaddai. Heshima na utukufu zikurudie Bwana, maana ni zako. Asante Yesu Kristo, asante kwa ajili ya maisha mzee Yesu, asante kwa ajili ya maisha divine Yawe. Yesu nasema jina lako libarikiwe, maana kuna mwingine aliye kama na wewe. Asante kwa ajili ya Yesu Kristo ya maisha alalamalamanisore walagara Yawe. Heshima na utukufu ni zako Papa. Asante Yesu Kristo, asante wa milele, asante Bwana wa majeshi. Kama siyasikia habari ya kunifundisha moyo, siyapokea simu za huzuni Kristo. Nasema utukufu na heshima ni zako. Asante Bwana kwa ajili ya ndugu jamaa na marafiki zangu Yesu. Asante kwa ajili ya connaissance yangu, maisha yangu Papa. Heshima na utukufu ni zako Yawe. Oh, haleluya Bwana wa majeshi. Asante kwa ajili ya watu wa tumbo langu Bwana. Asante kwa ajili ya posho zangu Senye. Asante kwa ajili ya Yesu Kristo masomo yangu. Kwa vyote nitakavyovifanya na kuvifikia Bwana. Nimesema asante, maana tayari Bwana umesema. Asante kwa kuweka kiti chako cha enzi kule mimi nipate kuokolewa. Asante Bwana kwa ajili ya tumbo langu Yesu. Asante kwa ajili ya moyo wangu mahali popote alipo. Asante kwa ajili ya familia yangu Senye. Nasema heshima na utukufu ni zako Bwana. Asante kwa kuendelea kutuprotege mwamba wa salama. Asante kwa ajili ya watumishi na wajakazi wako ambao wako wanaita jina lako usiku kama vile mchana. Hawalale wala hawasinzie Bwana. Wako wanakuita wakukulilia. Wako wanaabudu jina lako. Wako wanalikuza jina lako. Nasema asante Yesu Kristo, maana uko unatupigania vita vile tunaona na vile ambavyo tunaona Bwana wa majeshi. Ni nani Bwana angenilinda kama sio wewe Mungu wake? Ni nani Bwana angenilinda Bwana? Ningelikuwa wapi kama vile sio wewe Jehova? Ningelikuwa wapi kama sio wewe Shaddai? Ningelikuwa wapi kama sio wewe Sabaoth? Nasema heshima na utukufu zikurudie. Oh, karabaga seterebo libro sotorobosho kala bregede beseterebo lesaide kedema karabaga de seterebo lesaide kedema libro sotorobosho karababa. Oh, haleluya Baba, nimesema asante, maana haukuacha Mungu wangu uregeze, maana haukuacha Bwana niaibike, haukuniacha Bwana nianguke Papa. Nilipolia Bwana ukanipanguza machozi Baba Yesu Kristo, niliponung'unika na kuhuzunika ukaniambia nisiogope, ukanifariji, maana wewe ni mfariji mwema. Oh, haleluya. Uponyaji apita yeyote, umepita tena katika nyumba yangu Bwana. Nimeona mkono wako, nimeona nguvu zako, nimeona uweza wako, nimeshuhudia matendo na makubwa yako ya ajabu katika nyumba yangu Shaddai. Oh, wengine Bwana hawana mahali pa kuishi, wenye ishi wako wanatembea barabarani Yesu, wako ndani ya baridi, wako wanalala kwa barabara Papa, lakini Bwana kama sisi tuko kiti tulio, umetupatia nyumba, umetulisha, umetushughulikia. Nasema jina lako libarikiwe. Rebeke seterebole le mandara seterebole saideki ekaraba. Thank you my Savior.
Thank you, my Redeemer. Thank you, my Sanctifier. Thank you, my Healer. Thank you, God of hope. Thank you, God, Lord of Lords. Oh, Karabagazeterebo. The miracle working God in the name of Jesus. Thank you, King of Kings. Thank you, Prince of Peace. Oh, Karabagazetereberiha. Librozoto. Ekalamanderebezete. Rabrogozoto. Rab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 
Libro Zotorobosham, Calabraga Zeterevole Sidegre, Rebecca de Bezeterevole Gredemahan, Rebecca Zeterevole Gredauta, Lebrecca Zeterevole Grede Sidebosha, Ekaraba Baba 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 Baba. Hallelujah, hallelujah. Exaltable one, our majesty. Baba, Baba, Baba. I declare over 90,000 reasons to say thank you. I have 1,000 reasons to praise you. Oh, Libregezete. Lemandarabazete. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Karabagazete. Librozotorobosh. In Jesus' name we Hallelujah. pray. Asante Yesu. In Jesus' name we pray. Asante Bwana wa Amen. Please unmute yourself and pray. Whenever you want pour le dernière fois, si tu n'es pas dans une place où il y a beaucoup de pluie, ouvrez vos micros et prions ensemble. The Bible said in the book of Luke 10, Luke chapter 19, verse 19. Luke chapter 10, verse 19. Dans Luc chapitre 10, verset 19. Behold, I have given you power to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy. And nothing shall by enemies hurt you. C'est regarder, je vous donne la puissance de marcher sur tous les serpents, les scorpions. Et rien de puissance de l'ennemi va vous nuire. Wherever you are allowed here, I want us to take authority. I just want us to stand against every spirit of discouragement and fatigue. Je veux que nous puissions chasser tout esprit de découragement, tout esprit de fatigue. So Lord, I break every spirit that is trying to discourage me to pray. That every spirit that is giving me fatigue today. So this tout esprit de fatigue, tout esprit de découragement dans la prière, et discouragement in working, le discouragement dans le travail, in marriage, dans le mariage, in family, dans la famille, in church, dans l'église. Seigneur, je refuse l'esprit de découragement et l'esprit de fatigue. Lord, I refuse the spirit of discouragement and the spirit of fatigue. But wherever you are allowed here, lift up your voice and lift up one and pray in the name of Jehovah nimeshima matena kwa nguvu na uweza na mamlaka ulionipatia juu ya kutembea nikivunja na kuharibu na kuteketeza kila pepo ya mishako, kila pepo ya decoration katika kazi yako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karabaga de bezete libro zotorobosha lebrege de bezete revole saidegria karamande de bezete revole saidegria la brege de bezete rebege de beden libro zoto karababa baba 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 oh rebege de beden lebrogo zoto kalabraga de revosha la mande de bezete revole man librege zete revole ite pakarabaga de beden libro zoto karamande de la brege zete remalagria lipa oh la mandere begeze terevore man raba baba baba la brogo
Zotro, E Kala Braga de Bezetere, Libro Zotro, La Mandere Boshaleka, E Kara Baba 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 Irrebege de Bedem, La Progo Zoto, Kala Braga Zeterebo, E Kara Baba 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 Oh, Rebegezete, Limanderebo, La Bragazete, Libro Sotororia, E Caramanderebosha, Life Fire Saregri, Carabazeterebo, Saregridosa, Lebregedebezeterebo, Saregridemania, Oh, Rebaba, E Caramanderebo, La Progozoto, In the name of Jesus, Lord. Ekala brega de bedem lebro zoto In ikara the name mandere of bosha Jesus, la oh braga God, zetere oh boresa God, ekara mandere bezetere boresa de gria la brega de bezetere boresa de gria libro zoto bosha le sa de gria ekara baba 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 in the name of Jesus, baba Yahweh. oh In the mighty rebege de name of bedem Jesus, la Yahweh. brogo zoto le Rekete-kete-kara, malate li brega de bezetere la presetere bosha le e cara mandere vole stare gride le brege de besetere vole stare gride cara ba 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 o ri brege de bedem le brege zetem le brege de begedem la prosoto kala braga de berea li braga zetere vole re bege de besetere vole o ra ba 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 La brase terebosha, e caramandere bolista, librege de bese terebolista de gria, caramandere bese terebolista de gria, libro zotorobosha, e carababa baba 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 o rebege de bede, la prosoto, e caramandere bo, la brege se tereberia, la prese terebosha, e caramandere bo, libro godobo zoto, le beke setia, li mandere beke seteria, o raba baba e calabraga de bezete, libro soto, e caramandere bo, raba baba le brege de bede, le brege de bede, ribrogo soto, cala braga zetereberia, la mandere bezetere bolesta, e cara mandere bezetere bolesta, la brozotero bosha le sare gredose, li brege zetere bolesta de grede mania, e cara baba 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 e kere bege de bede, libro zoto, cala braga de rebosha, la mandere bezetere bolesta de grede mania, la brege de bezetere bolesta de gredose, raba baba baba oh rebege de bede, la prosoto, cala braga de rebosha, e caramandere bo, libro bozoto bolesta, e caramandere bolesta de gria, la presetere bolesta de grede pa, raba baba 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 oh Yahweh, 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 ribrogosoto, ala braga de rebosha, la mandere in the name of beseterebo, Jesus, la Yahweh. brege de bezete, rebedege de bede, le brege sete, karaba baba 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 oh rebrogosoto, ala braga setereberia, la imaire saregri, ala preseterebo saregri de Resanta Yesu, Resanta Yesu, Resanta Yesu, Risoto, oh repesete, lebegedebede, lebregedebede, lebregedebede, kerebegezete, rebrogodogodoboria, la prosotoro, la mandere begezeterebo, ripaire sai, la brazata,
Kala bregede besetere bosha. Libro zotoro bode madegri. Kara baba 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 baba. Oh, rebede setere bosha. La brozo toro bode. E kara baba 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 baba. Repesete, lepekete pete, la brozoto, kala bragadere bosha, librozoto roboresca, lemende begezete reboresca degrina, o rabazete reboresca degrina, lebregede bezete reboresca degrina, oh, rebegede besetere bole side greda lebresetere bole side greda lebregede besetere bole side greda manda. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikelebede lebrogozoto kalabragadere bosha lemandere besetere bole side greda rebegesetere bole side greda oh, rebeketerebo, la bragaderebo, la braseterebo, ripeseterebo dema, le bregeseterebo, le sedegridemana, oh, oh, rebegedebede, le brogozoto, karamanderebo, la bragaseterebo, le sedegrida, le breseterebo, le sedegrida, oh, rebegedebede, le refall again, refall again, refall again, refall again, refall again, refall again. Oh, oh, rebezete, calamandere bosha, la braga zetere vole sadegre, le brozotoro vole sadegre, le mendere begezetere vole sadegre de pa, repekete pekete, ribrogozoto, calamandere bosha, la bagazete, le brozotoro vole, le mandere vole sa, oh, rebegedebede, le brogozoto, calamandere bosha, la brazetere volema, le bregezetere vole sadegre, rebezetere vole sadegre, oh, hallelujah, hallelujah. On est en train de prier, we are praying wherever you are. I don't know if you are praying, if you are not praying, but for me, I'm praying. Je ne sais pas là où tu es en train de prier ou pas, mais moi, je suis en train de prier. The Bible says, I will give you power to tread upon serpents. La Bible dit que je vous donne la puissance de marcher sur le serpent. What is a serpent? C'est quoi le serpent? C'est toute puissance de la sorcellerie. It is every power of witchcraft. La sorcellerie familiale, the witchcraft of the family, la sorcellerie des communautés, the communities, the communities of witchcraft, la sorcellerie puissante, that powerful witchcraft. You are going to pray right now. Tu vas prier ce matin, soir ou ce matin maintenant là. You are going to pray, say, Lord, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, you are going to say today, I tread upon the power of witchcraft of my family. Je serai de marcher sur la sorcellerie, sur la puissance de la sorcellerie de ma famille. I tread upon the power of witchcraft of my community. Je serai de marcher sur la puissance de la sorcellerie de ma communauté. Wherever you are, là où tu es, you are praying, you are clapping your hands. Tu es en train de prier, tu es en train de clapper ton main, de battre tes mains. Je répète encore, you are praying, you are clapping your hands. I repeat again, tu es en train de prier et tu tapes ton main, tu bats tes mains. Lift up your voice, lift up one loud to you, and pray in the name of Jesus. Pray your love in the name of Jesus, we Rabasika, 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 Baba Katika, Oh, Rabasika, Lord,
asante basi Baba, mashini damu ya Yesu Kristo nimekuja safisha nyumba yangu, safisha maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu zisizokiri kwa jina lako, kila mwili usiokiri kwa jina lako, kila mipango zisizokiri kwa jina lako, nimeharibu na kuteketeza kwa damu ya Yesu Kristo. Oh, rebegedebezete la prosotoroboria la mandelebegezete reboresaidegedebe karabagedebezete reboresaidegedebe rebegedebedebede la prosoto la bragazete reberia le prosotoroboria rebegedebezete reboresaidegedebe rebegedebezete reboresaidegedebe indepalade kalabregezete la prosoto e karamandeleboria lipalasa e karab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 a kila magonjwa isiyokiri kwa jina lako nimeifungia kati. Kila nguvu ya magonjwa imetokana na nguvu za kitawi kati, imetokana na nguvu za wanadamu, nimeifungia kati kwa muda kama na huu, kwa jina la Yesu Kristo. Kila popote ya ukiwa nimeifungia kati ya kutokuendelea mbele, nimesimama na kutembea juu ya nguvu zenu. Hakuna tena uweza na mamlaka, kila aparede silvempe ambayo mko mnasilve maisha yangu, maneno mko mnatumia, misingi na madhabahu ambayo kuna jengwa kwa siri kwa muda kama na huu, moto ulao, moto ulao, moto ulao, moto ulao, moto ulao. Baba, ulishuka kuzimu, ukanyang'anya shetani uwezo na mamlaka juu ya maisha yetu. Repekesete kalabraga de bezeteria lebrezetere bole serebe karamandere bezetere bole serebe deba la brege de bezetere bole serebe deba e karab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 
Wasiambe La tunasikia braga mko se hata terebole leo, sede gede. kwa jina E la Yesu karaba Kristo ba wa ba 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 Nazareti. ba 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 ba. Nakataa Oh Baba, rebege nakataa, de bede. Le nakataa Mungu wangu, progosto. nakataa Kala mandere kabisa begedere. muda La huu brase terebole. Kara mandere bese terebole. La brege se terebole. Ribege de bede. La prosoto. Kala braga de rebosha. Mungu E acha kara ba usike, ba 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 mtetezi ba ba mwema ba ba usike, ba. mwamba usike, Ekere begede, jemadari libro usike, soto, kimbilio lebegede usike, bede, kwa jina la lebregede Yesu bede, Kristo wa rebegede Nazareti. bezete, Nakatala rebegede Baba, bezete, nakatala, liproko soto nakatala Baba, robosa, nakatala. ije kalate, le Najisi mandere neno lako begezete, likiniandika la katika imari the kitabu name cha of sedegede, Luka. Jesus. rebeketere Mungu bole wangu sede ulinipatia rebosa. uwezo, In the mighty ulinipatia name of nguvu, Jesus, in the mamlaka ya mighty name of kukanyanga Jesus Christ nyoka of na Nazareth, nge na in the ile mighty nyoka name na of nge ni Jesus wale Christ of Nazareth, wachawi, wale kala bregezete, walozi, le mandere wale watu wa bezete, la kugandamiza progosto wengine. robosa. Kwangu hawataweza, Rebeseterebole kazi la braga hawataweza. seterebole Watu serebaya. wote ambao wanasimama katika vita mchaji, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, niko nafunga nje, niko nafunga kona, niko nafunga deka, niko nafunga Natali, niko nafunga Chloe, niko nafunga Maria, niko nafunga Mary. Oh, raba ba 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 Wanaweza ba 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 ikafanyika ba. kwa In njia the ambayo Bwana mighty wapate kununua in the mfariji. mighty name of Bwana Yesu, Jesus. niko In the navunja mighty hizo name of vikombe, Jesus. niko In the mighty nakiwapa name of Jesus. waende kimea, Karabaga debete. watawanyike, Libro soto. Kela wasambalale mandere kwa bezeterika. jina la Yesu Kila Kristo wa nguvu zote Nazareti. ambazo ziko Baba, zinasukuma kwa siri nakatala, pasipo mie kujua, nakatala, nimesimama nakuja kwako avec Bwana, autorité, avec nakatala kufanya puissance. biashara Kala zangu kwa maisuri bregezete. yako, Ribroko nakatala soto. kwenda E mahali kala ambapo mandere naweza be. kuangazia Libregede huduma beterika. yako La Baba, prosoto lifundishe robosa. E lifunduke, kara ile manderebe. madhabahu La ambayo progo soto. tunajenga, Kala ile braga de madhabahu hapa ambayo bezeterika. tuko Malabrika tunajenga papaya. Baba, Entourage juu yangu yake papaya. kila damu Karebesete. antibiotiki Ikele ikiwa juu progo yangu, soto. Le asinisije mandere kuchukua juu begezeterika. I ananiweza, find them in asinisije the mighty kuchukua name juu of Jesus. ananishinda, Oh, bali Mungu wangu rebekesete. La wewe ndio brege de usimame. bede. Le brege de Pigana na bede. Le wanaopigana brege de nami, bede. pigana na Rebekesete. wanaopigana Kala nami, braga de pigana na lebosha. La wanaopigana na watoto prosoto wangu, robosa. Le pigana na mandere begezetere wanaoshindana bole nao. sere gede. Mungu Rebege de wasiwe na bezetere bole
bole side gede ba. Rebege de bede. La broso to. Kala braga de bede. Libro soto robosa. Rebege de setere bole ba. La prese tere bole sa. Raba ba 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 ba. Ribeke de bege de. Kala brogo soto. Le mandere beke setere bole side gede. La prese tere bole side gede. Le prese tere bole side gede. Oh, ribeke de bede. La brogo soto. Kala mandere bo. La karaba sete. La prasa tere bole ba. E karaba sete. Kila kitu lenye kila kimejifungia kazi ndani ya chama yangu kwa jina la Yesu Kristo, utawachukua ndani ya familia yangu kwa chakama rais kwa jina la Yesu Kristo. Lebegede bezete ribo kosoto kala bragade reberia, moto wa Bwana, moto ulao, moto ulao, ramba na kuteketeza kila masababu ya kuingia kazi maisha ya watoto wangu, ndani ya uzao wa watoto wangu, ribekesete ndani ya familia yangu kwa muda kama na huu, kwa jina la Yesu Kristo, 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 maneno walioyatumia juu ya waliosimamia wakati nilipozaliwa, nimejifungia kazi, nimesukuma moto wa Bwana, acha shetani asipate nafasi na utelezi, kwa jina la Yesu Kristo, ripo kosoto kala praga de bezete le brege de bederia la mandere bezete le brege zetere bodeka le brege de bezete le bodeka raba ba 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 kala brege de bede le presete ribo godo bozotoria la mandere brege zetere bodeka rebege de bezete le bodeka rebesete kala praga zete le mandere brege zeteria my Lord ribo gozoto le brege de bede la prozoto robosa apakanda hema zao ili zisikumbwe na pepo karabaga de bede le brege de bede rebege de bede rebege de bede rebege sete libro gozotoria la prase terebodeka karamandere beze terebodeka rebege de bezete oh ribo kala braga de rebosa libro zotorobodesa la mandere bege zeterebodesa degea la brege de bede libro zoto e karababa baba baba brege de bede le brege de bede re brege de bede re brege de bede re brege de bede ribeke sete kala progo soto e kala mandere bo life reskai oh raba la brogo soto le mandere beseteria le beke terebole side gredote la brege de beseterebole side gredote ribo e karaba ribeke de bede le brogo soto kala brogo soto le pakara mandere bede la brogo soto e karaba rebedegede le brozoto e karaba rebegede bede le bregede 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 bede rebegede bede le bregede bede ribegede kala brogozoto le begede terebodema la brozoto rebode side le bregede terebode side gredote raba oh ribo kosoto kala braga de besete le mendere begederia la brozoto robosa kala ribegede bede le bregede bede le bregede bede rebegezete kala oh ribesete kara mandere begede bede le brozoto le pakara basete rebole side oh Hallelujah. Wherever you are loud here, we are still praying. Let us get a prayer. Je cherche une maman. I'm looking for a mother
that will tell the powers of sickness, qui va dire à la puissance de la maladie, I rebuke you this sickness over my family. Je te cherche toi maladie dans ma famille. I'm looking for a father, je cherche un papa qui va se mettre debout ce soir. That will stand up tonight and say, I refuse sickness in my family. Je refuse la maladie dans ma famille. Je refuse la maladie dans ma famille. I refuse any kind of sickness in my family. Je refuse la maladie dans ma famille. I refuse any kind of sickness in my family. Je refuse la maladie dans ma famille. I refuse any kind of sickness in my family. Wherever you are in 5 minutes, loud shit on 5 minutes, lift up your voice and lift the voice. I pray in the name of Jesus. Somebody pray. Lord, I refuse sickness. I refuse sickness, oh God. In the mighty name of Jesus, Lord, I refuse sickness. I refuse sickness, oh God. I refuse sickness, oh God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Lord, I refuse sickness. I refuse sickness, oh God. I refuse sickness, oh God. In the mighty name of Jesus, the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, She's turning away, so this is sickness. I wash make a way for what Jesus. 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 oh Lord, In my daddy's life, in my grandma's life, oh Karabagazeterebo, Librozotorobo, Kalabragazeterebo, Rebezeterebo, Tu es si tu es malade, if you are sick, you are here, you are feeling any kind of pain. Tu es là, tu sens des douleurs dans ton corps. The Lord wants to heal you right now. Le Seigneur veut te guérir maintenant. I want you to lay your hands on every spot where you are feeling pain. J'aimerais que tu puisses mettre ta main partout où tu sens la douleur. If it's headache, put your hand on your head. Si c'est le mot de tête, mets ta main sur ta tête. Wherever it is, là où tu es, if it's somewhere you cannot touch, put your hand on your chest. Si c'est la partie où tu ne peux pas toucher, mets la main sur ta poitrine. Maintenant, là, maintenant. I know there are some people who are here, you're feeling pain somewhere in your body. They say that the gens ici, vous sentez des douleurs dans vos corps. We are going to hear instant miracle again like on Thursday. On va hear des miracles instantanés comme le jeudi. Now, are you ready? Can I pray? Vous êtes prêts? Est-ce que je peux prier? Amen. Father, in the name of Jesus, the Bible declares and decrees that by your stripes we are healed. You pain in the teeth, you pain in the head, you pain in the legs, you pain in the arms, you pain in the chest, you pain in the belly, you pain on the back, you pain wherever you are. Every form of sickness, any kind of sickness, appendicitis, or blood pressure, any kind of heart problem, heart issue, any kind of issue, Lord, you start to pray and you will heal. Let that angel of healing
Move now and begin to heal your people. Now, I mean now. Now, I rebuke you pain. I rebuke you pain. I rebuke you pain. Je te chasse toi maladie. Je te chasse toi mot de tête, de douleur dans le temps, dans la tête, sur la poitrine, dans le ventre. Je vous chasse dans le jambe. Je vous chasse toute forme de douleur et de maladie. I declare you healed. Je vous déclare guéri. Maintenant, now, let the hands of God touch you. Que la main de Dieu puisse vous toucher. Que la main de Dieu puisse vous toucher. Now, if your problem came from a demonic attack, maintenant, si votre problème venait des démons, des attaques démoniaques, I rebuke that demon, je chasse ce démon. 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 Quitte ce corps, leave that body, leave that sister, laisse cette soeur, leave that mother, laissez cette maman, leave that brother, laissez ce frère, leave that papa, laissez ce frère-là. In the name of Jesus, au nom puissant de Jésus. Erabalagados. Imbrakata labareko sovega. Liko rebeleka diazevega. Sombra de velega. Elos que elemente peranamaha teleba. La presopenia. Clean up every sickness. Even your family member, même vos membres de famille. Là où ils sont ou là où elles sont. In Africa, même en Afrique, I release the angel of healing. Je libère l'ange de guérison. Que cet ange soit un leur guéri. Let that angel go and heal them in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, they shall not die. Elles vont pas mourir, but they shall live, mais elles vont vivre. In the name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Thank you, Father. In Jesus' name, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Don't clap your hands and n'acclamez pas, n'acclamez pas. N'acclamez pas. Don't clap your hands. Don't clap your hands. Listen. If you are here, si tu es là, and you're feeling pain et tu sentais des douleurs dans ton corps or any kind of sickness et tout sortes de maladies, I want you not to begin to do what you could not do before. Je veux que tu puisses faire ce que tu ne pouvais pas faire. If you could not stand up, stand up. Si tu ne pouvais pas te mettre debout, mets-toi debout. And check your pain. Et chercher là où il y a des douleurs. Essaie de presser. Try to press it. Try to press it. Try to do what you could not do. Try. Even if you're feeling a little of pain, do it. Do it. That pain is leaving. Then si tu sens un peu de douleur, continue à le faire. Cette douleur-là est en train de quitter. Cette maladie-là te quitte maintenant. That sickness is leaving you. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que je suis en train de vous demander, nous demander de faire. You are there. If you want your healing now, do what I'm asking you to do, please. Si vous voulez votre guérison maintenant, faites ce que je vous demande de faire. Pardon, je vous demande pardon, mais faites ce que je suis en train de vous demander de faire. Stand up. If you could not stand up and run. Si tu étais faible et tu ne pouvais pas te mettre debout, mets-toi debout maintenant. Même si tu avais le béquille, mets-toi debout et marche. Even if you're in a wheelchair now, stand up and walk. And what they say was true about you. Do something you could not do. Let's put that devil to shame. Don't 30 secondes. You can try even to run. Essayez même de courir. Walk around your house. Marchez dans votre maison là. Même si tu étais tellement faible, even if you were so weak, 30 more seconds. And if you are there, you have somebody that was sick. Et si tu es là, tu avais quelqu'un qui était malade, wake them up and tell them to do something they could not do before. Demande-leur de se réveiller et demande-leur de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire auparavant. Tu es là. Now, if you are there, si tu es là, and you try to find the pain, et tu as cherché de trouver la douleur, and you could not find it, et tu n'as pas trouvé cette douleur. If you are there, si tu es là, you see there is a difference between how you are feeling before and now. Tu sens qu'il y a la différence de quand tu sentais, de ce que tu te sentais auparavant et maintenant.
I want you maybe to lift your hand, j'aimerais que tu puisses lever ta main ou écrire dans le groupe chat hier ou même de faire quelque chose dans le groupe chat là-bas. Ok, notre sœur Karen là, we have our sister Karen. What was going on? What was wrong, Sister Karen? Bad, like tooth pain on my teeth, like since when I was at work, but I feel it's good now. Elle dit qu'elle avait des douleurs dans le dent, mais après la prière, elle sent que les douleurs ont quitté. Les douleurs ont quitté. Can you clap your hands for Jesus about that? I clap for Jesus. I clap your for Jesus. How to clap your hands for Jesus? Anybody else? Une autre personne? You can even write in the group chat. Tu peux même écrire dans le group chat. Anybody else? Maintenant, une autre personne, tu sens qu'il y a la différence. Of how you're feeling before and now, comme tu te sentais auparavant et maintenant. 30 seconds and we move on. 30 secondes et puis on part. Ah, Brother Josué, notre frère Josué. Brother Josué, what was wrong? Today I had my first practice and I got tackled very, very hard. And I was feeling like my leg got very, very distressed. But now when you're saying to touch the place, I was touching it. And I said in my heart, I believe that will feel better. And right now I just finished to like try to run in the house and I actually feel good. Glory be to God. Amen. Amen. Notre frère peut dire qu'elle était partie faire le practice. Après, elle avait attaqué vraiment tellement mal, il se sentait mal aux jambes. Mais après la prière, il croyait au miracle. Elle a essayé de courir maintenant et se sent bien par la grâce. Amen. Glory be to God. Amen. Sister Dorcas. Okay, not Sister Dorcas. Okay. What was wrong, Sister Dorcas? Jambo, yeah, I was just having like so much pain on my chest. I was having also headache at the same time. And I bless God, I'm not feeling good. I'm feeling good. Okay, I can walk up with you. Elle se sentait mal. Elle dit qu'elle sentait la douleur de la poitrine et aussi des maux de tête. Après la prière, maintenant, elle se sent bien. Amen. Amen. Amen, Shirika. Amen. Amen. T'appelles? Shirika. Ok, tu peux move micro. On a dit que 7 mois, c'est le mois de la bénédiction. We said this month is a month of blessing. So it is normal that the Lord will perform this miracle. So c'est normal que Dieu va faire ce miracle ici parmi nous. So when we come, let us expect many things to happen. Comme nous venons comme ça en prière, essayez de croire que tout peut arriver. Anything is possible. Tout est possible. Amen. Anybody else? Last person. Une dernière personne. You are there, you feel a change. Tu es là, tu sens le changement dans ton corps. Personne. I feel like there's one more person. Je sens comme il y a une dernière personne là. Problem. All of you, vous tous là, I declare you healed in the name of Jesus Christ. Je déclare que you are not puissant de Jésus-Christ. Amen. You will not experience that sickness. Tu ne vas pas expérimenter cette douleur-là
au nom puissant de Jésus-Christ au-dessus de maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu, glory to God. I thank you all for coming tonight. Je vous remercie pour tous de venir ce soir. And I know that you have been blessed. Je sais que le temps a béni. Amen. Amen. Sister Karen, the Lord is asking me to pray for you publicly, but I'm trying to fight to pray for you privately. But the Lord is fighting in my spirit. I mean, I'm fighting the Lord, not the Lord fighting me. But can you fight with the Lord and win? No. Not fight and win, right? You can never fight and win. Fast for 3 days before your birthday. Okay. Fast for 3 days before your birthday. Okay. No 1 day. 3 days. No 1 day. 3. 6 to 3. 6 to 3. Okay. Not 1 day. 3 days. Not 1 day. I say how many? 3 days. Do you know why I say 1 day? Huh? Do you know why I say no 1 day? No, tell me. Don't worry. Fast for 3 days. Okay. Okay. Yes. How many days were you planning to fast? 3 days also. 3 days also? Okay. Yes. Fast for 3 days. Yeah. Fast for 3 days. And then the rest I'll talk to you. Father, in the name of Jesus, I pray for your daughter in the name of Jesus, by the power of the Holy Ghost, protected, exempted, covered. In Jesus' name, amen. 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 You will stay. Okay. Gloire à Dieu. How many of us remember Thursday? Combien de nous se rappellent de jeudi? Okay. So I just want to give a small, maybe 2 testimonies. Right, I'm going to donate the témoignages. I don't give so much testimony for me, about me. Je ne donne pas de témoignages sur moi. But tonight I want to give a small testimony. But aujourd'hui, je vais donner un petit témoignage, bon, grand témoignage, a big testimony. So last week, let's start with this one. My sister graduated and finished the school. Thursday, she got to work on the aisle, and the Lord helped her. She finished with high honor. Ma sœur a terminé avec honneur. Elle a, ce qu'on dit encore, elle a distingué. Elle a distingué. She finished with honor in college, dans le collège, à l'université. So we bless God for her. We bless the channel pour elle. Amen. Amen. Elle a distingué. Amen. Amen. So we gave God the glory for that. We are now 3 people who have finished university in this family. On est maintenant 3 personnes qui ont terminé l'université dans cette famille-ci. So gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. The second one, le deuxième, the entire last week, Mama has not been feeling well. Since depuis la semaine passée, maman ne se sentait pas bien. She was not feeling well. She ne se sentait pas bien. Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien. And then, you know, she was feeling like to go to the hospital, and then no. Elle se sentait comme dans l'hôpital, mais aussi pas. And then, you know, she even did an accident. Elle a même fait l'accident. The brake was jammed. Le frein de la voiture a été coupé, cassé. You know, she had an accident. Elle a fait l'accident, but she came out alive. Elle est sortie de cet accident vivant. But then on Thursday, when we were doing Holy Communion, le jeudi quand on faisait la Sainte Seine, I gave her the Holy Communion. She was sleeping in the room. Elle dormait là-bas dans sa chambre, dans le chambre. Et puis, je l'avais donné la Sainte Seine. I gave her Holy Communion. Now listen to what she told me. The legs were very swollen.
Le jambe était vraiment gonflé. But when I gave her the Holy Communion, mais quand je l'avais donné la Sainte Seine, the legs went down. Les jambes ont commencé à retourner à retourner normal parce que les jambes étaient tellement gonflées. Les jambes ont commencé à retourner normal. Maintenant, elle se sentait bien. And she was feeling well. And après fois, j'ai aussi prié pour elle. And après avoir prié pour elle, she now felt in her spirit. Elle se sentait maintenant dans son cœur. That the Lord Jesus Christ, le Seigneur Jésus-Christ, maintenant dit, told her, now it is good. All is well. Now you can go to the hospital. Maintenant, c'est bon. Maintenant, tu peux partir à l'hôpital. Now, le vendredi, on Friday, I came back from work. Je suis retourné du travail. I came back home and I asked, where's Mama? J'ai demandé à Maman and they told me she went to the hospital. On m'a dit qu'elle est partie à l'hôpital. And I didn't know it was really bad. Je ne savais pas, c'était tellement très, très mal. For me, I'm just imagining, had we not prayed, had we not did the Holy Communion, I don't know how to happen today. Moi, je crois que comme elle m'a dit, mais si on n'avait pas prié, et si elle n'avait pas pris la Sainte Seine, je ne sais pas ce qu'on allait parler aujourd'hui. Because once she got to the hospital, parce que quand elle est arrivée à l'hôpital, they said, on l'a dit que the blood in her body had finished. Elle n'avait plus le sang dans le corps. You need to have 13% of blood. Tu as besoin d'avoir 13% du sang. But she had 4%, mais elle avait 4%. It was close to death. C'était presque à la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. And then they gave her blood, on a donné le sang. Put blood in her, on a donné le sang. She has never lost blood in her entire life. This is the first. Elle n'a jamais perdu le sang depuis dans sa vie. Ça, c'est le premier. Ça, c'est la première fois que ça se passe. And then they did check up to find out what was going on. On a fait le check-up pour voir qu'est-ce qui se passait. And they found out that she was bleeding from her womb. On a trouvé qu'elle saignait dans le sang, dans le ventre. Elle saignait dans le ventre. So they needed to do an operation on her to clean up and close where it was bleeding. So il fallait qu'on fasse l'opération sur elle pour laver dans les intestins et aussi pour fermer là où elle saignait. And to the glory of God, et par la gloire de l'Éternel, today they did the operation. Aujourd'hui, on a fait l'opération. The operation went well. L'opération s'est passée tellement bien. She's feeling better. Elle se sent tellement bien. Amen. Glory to God, on donne la gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tu as clamé pour Jésus encore. Can you clap your hands? Amen, 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 amen. God suffit. What would I be talking today? Si on n'avait pas prié, on fait la Sainte Seine ce jour-là, je ne sais pas. Because she said, parce qu'elle m'a dit elle-même, after doing the Holy Communion, après avoir fait la Sainte Seine, she felt better, elle s'est sentie mieux. And then she heard in her spirit, elle a écouté maintenant dans son esprit, that the Lord Jesus, parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, told her, now you can go to the hospital, all is well. Maintenant, tu peux partir à l'hôpital, tout est bien maintenant. And that is when she asked to go to the hospital. And c'est quand elle a demandé de partir au travail. And when they got there, quand ils sont arrivés là-bas, she was put in the ICU. Elle était dans l'ICU for 2 days, pendant 2 jours. So it was very bad. C'était tellement très mauvais. But we thank God, mais on remercie Dieu. She was removed from the ICU. Elle a quitté l'ICU. She's now in a normal room. Maintenant, elle est bien stabilisée. So we are trusting God that by tomorrow she will be home. Alors, on est en train de croire que demain, elle sera à la maison. She has been in the hospital since Friday till today. Elle est dans l'hôpital depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui. Maybe some of you may ask me, Brother Eddie, why didn't you announce it? Peut-être vous pouvez me demander, Pasteur Eddie, pourquoi tu n'as pas annoncé cela? I just want to tell you, je vais vous dire simplement, you know, we trust in God and we pray a living God. On croit à Dieu,
on prie un Dieu vivant. Amen. Amen. On prie un Dieu vivant. We pray a living God. And we know that the enemy can never do anything in this family. And we know, nous savons que le diable ne peut rien faire dans cette famille. Not because we pray a lot, ce n'est pas parce que nous prions beaucoup, non. But because we know who we have believed in. Parce que nous savons celui qu'on a cru. Amen. And we know who we are serving. Et nous savons celui qu'on est en train de servir. People of God, peuple de Dieu. C'était simplement la prophétie qui a sauvé la vie de ma mère. It was only prophecy that I prophesy every day that saved the life of my mother. Simplement la prophétie que je donne comme des blagues qui a sauvé la vie de ma mère. Only this small prayer we pray like joke 1 hour that saved the life. C'était simplement cette prière qu'on a priée comme des blagues qui a sauvé la vie de notre maman. You are coming here to joke. Toi, tu viens ici pour jouer. You receive a prophecy from us and you take it as a joke. Tu reçois la prophétie par nous et tu prends ça comme des blagues. I want to tell you, j'aimerais vous dire, as much as God can bless, God can curse. Comme Dieu peut aussi bénir, Dieu peut aussi maudire. Like I said, only this prophecy that I prophesied to some people, they doubted, some people, they play with it. It was that saved her life. C'est pas des prophéties que je donne comme des blagues. C'était cette prophétie-là qui a sauvé sa vie. Alors, when you come, take this prayer seriously. Quand vous venez comme ça en prière, prenez cette prière sérieusement. You are not coming to see a young man. Vous ne venez pas voir un jeune gens ici. Non, you are coming to meet Jesus. Tu viens pour voir Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous venez pour voir Jésus-Christ. You are coming to see the Lord Jesus Christ. Imagine today if you did not pray. Because before she went, I prophesied, Mama, about a month ago, I told her, Mama, this. Let us pray. Un mois avant, je l'avais dit, Maman, je vois ceci, je vois l'esprit de mort, je vois ceci, je vois ceci. Je l'avais dit, je vois l'accident. And she did an accident, and the brake of the car, the two brakes, they were broken. And I told her, and so we thank God. Nous remercions l'Éternel. That she's alive. So bless them. Nous remercions l'Éternel. And we will never stop serving God. On va pas arrêter de servir l'Éternel. On va pas arrêter. I'm telling you, even if they say, oh, she had died, même si on avait dit que notre maman est morte, I'm telling you, I would have cried, but I will come here preaching to you crying. J'allais pleurer, mais j'allais aussi venir ici en train de vous prêcher, en train de pleurer. Je vais dire la vérité. Amen. Amen. Oh, God bless you. Amen. Je peux témoigner un peu. Amen. Amen. Because God is good. Ok, allez-y, maman, je vais interpréter à la fin. Ça faisait un bout de temps que je suis en train d'avoir des combats au travail. Mais grâce à la prière des Army of God, à la prière de certains serviteurs de Dieu ici qui ont prié pour moi, des servantes, en tout cas, je disais au Seigneur, je refuse de dormir malgré la fatigue, malgré que je me sens comme si je suis épuisée. Mais c'est toi que j'ai pris. C'est à cause de ta gloire que je suis là. Je veux voir ta main puissante. Laisse que tous les chefs qui sont en train de s'élever contre moi au travail, tu leur montres que moi, j'ai pris un grand Dieu. En tout cas, bien-aimé, j'ai prié tout le temps, j'ai pleuré devant l'Éternel, qu'il ouvre la porte, que ces personnes qui sont derrière moi aient la voie où passer et sortir derrière moi. En tout cas, je rends gloire au Seigneur parce que jeudi passé, après la Sainte Seine, l'homme de Dieu avait dit, je vous donne 7 jours, vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas comment le dire.
Seigneur, parce que tu es un papa qui écoute, un papa qui agit, un papa qui fait. Yes. Vendredi, j'étais partie au travail le matin, non, après-midi. J'arrive, quelqu'un de mon travail me dit, est-ce que tu as vu l'email que la compagnie a envoyé? J'ai dit non. La personne me dit, tu sais que la directrice est en train de partir. J'ai dit, ça c'est vrai. Elle me dit, oui, elle part à partir du 2 juin, elle ne sera plus ici. Je me suis dit, non, il faut que j'aille vérifier le message. J'étais entré à la salle de bain, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu vraiment un message qui dit que on change la directrice, on apporte une autre directrice qui est la nouvelle personne. J'avais dit seulement, Seigneur, je te rends gloire. Parce qu'avec la nouvelle personne, c'est comme si c'était une nouvelle vie que je vais commencer. Elle vient avec ses affaires, on va commencer à zéro. J'ai dit merci Seigneur pour ce que tu viens de me faire. Aujourd'hui, samedi, dimanche, j'étais off, je n'étais pas au travail. Aujourd'hui, j'arrive au travail, quelqu'un me dit, tu sais que telle personne aussi part. J'ai dit, c'est sa dernière journée ici. Elle part. Donc, elles sont à 5. Je disais au Seigneur, ouvre des portes, même des grandes positions là où ils peuvent aller, qu'ils s'en aillent, mais qu'ils quittent seulement devant moi. Parce que comme Dieu avait dit à la montagne qui se tenait devant Zorobabel, tu es qui toi montagne, qui peut te tenir devant mon serviteur? Je vais t'ôter et mon serviteur va bien traverser. En tout cas, j'ai bâti ma foi sur cette parole et je rends gloire au Seigneur. 2 personnes maintenant partent. Que Dieu ouvre encore d'autres portes, que les autres aussi partent, qu'il me laisse en paix. En tout cas, pour moi, c'est un grand témoignage parce que je ne comprends pas. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. En tout cas, que le nom de l'Éternel soit loué. En tout cas, j'ai dit merci beaucoup à Army of God pour la prière. J'ai dit merci pour tout ce que vous nous donnez comme conseil. J'ai dit merci pour la parole. En tout cas, la parole est prêchée, mais chacun prend sa part. Amen. En tout cas, je rends gloire au Seigneur et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 So I'll be quick. So Mama testified that she has been really fat at work. She has been experiencing a lot of fat by a few people. Like 7 people in total. 7, right? 5 people, sorry, in total. 5. And a lot of battle. And then she wants to thank God because by the prayers of Army of God and the servants and Army of God, the Lord is now fighting for her. And she remembers she has been praying, Lord, everyone that is fighting me at work, Lord, let them go, let them leave, let them leave. And then on Thursday, when we did the Holy Communion, and the man of God said that I'm giving you 7 days, you always testify the glory of God, 7 miracles. And then she said she went to work, and they told her, do you know that the one of the bosses here is leaving? And she said, no, I don't know. I said, look at your email. She went to look at the email. One of the boss is actually leaving. And then she went out today again, and they told her somebody else is leaving. I said, who? They said that person is the last day she's leaving. And then they said the person is leaving. And this was some of the people that were really fighting her. They are 5. And she prayed, she gave God the glory to her. It is a very big testimony because with the new boss that is coming in, it will be like a new life that she's starting, but with peace. And she wants to thank God for that. And she put that the rest also that are remaining, let them go. And they will go in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. And they will go in Jesus' name. Hallelujah. Is there any other person, qui est notre personne? Okay, no problem, pas de problème. And for those that are wondering, can we call Mama or not? You can call her whenever you have some free time. Tu peux l'appeler. I think tonight she's sleeping right now. Je sais qu'elle est en train de dormir maintenant. But I was with her today. J'étais avec elle aujourd'hui. She's feeling amazing. Elle se sent vraiment très bien.
Amen. C'est amazing. Très, très much. Gloire au Seigneur. So we have been praying. So, and we thank God again for the prayer de son Dieu pour le prière. So if you are there, you want to call out your free. Si tu es là, tu peux l'appeler. Sans-toi libre. Amen. So, Amen. oui, je prie pour vous tous. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God be with you. Que Dieu soit avec vous. And shalom. Shalom. Shalom.